syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada hari ini, Rabu tanggal 28 April 2021, dapat melaksanakan acara pembukaan workshop Audit Mutu Akademik Internal Politeknik Pekerjaan Umum dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan audit internal di bidang akademik merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan atau disusun sebelumnya terhadap standar yang telah kita tetapkan. Dengan mengharapkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, maka workshop Audit Mutu Akademik Internal Politeknik Pekerjaan Umum dengan ini saya resmi nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For all the questions they're afraid to ask, can't seem to pin it down. It's like it can't be found. That picture perfect life we're chasing down. We're all just trying to find our place, but each day could go a million ways. I guess we're all running the same race. We'll make it up as we go now. We'll shake it up until we figure it all out. And it might be harder than it seems, but we're catching up to all our dreams. And we'll make it up as we go now, go now, go now. We'll make it up as we go now, go now. It isn't about the destination, it's about the life we're making. Go now, go now. Let go of every expectation. Making it up as we go now, go now, go now. We're making it up as we go now, go now, go now. We'll make it up as we go now. We'll shake it up until we figure it all out. Demikiannya, dan juga teman-teman dosen yang menghilangkan waktu di sana untuk ini, dan saya kira tidak izin karena kita tidak mendapatkan dari juga panitia yang telah bekerja keras dalam melaksanakan ini sehingga terjadi atau pelaksananya ini dengan baik. Dengan ini, dengan izin Bapak Ibu semua, maka aktiviti ini kita nyatakan ditutup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.